Good morning, hello everybody. Thanks for time. I will presentation theory biology about basic andrology. My name is Fidelin Castro. Study program professionals class A. The scope of andrology includes several things, namely 1. Boys at the age of toddlers and children. 2. Boys in adolescence and young adults. 3. Male during marriage and reproduction. 4. Boys in old age. 5. Means family planning. Terjemahan, ruang lingkup andrologi mencakup beberapa hal, yaitu laki-laki. Yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Yang kedua, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Yang ketiga, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Yang keempat, laki-laki pada usia tua. Yang kelima, keluarga berencana pria. Definition of andrology. Andrology from the Greek word andros, which means man, and logos means skensi and skensi. Andrology is the study of the structure and function of the male reproductive system. Andrology is a medical specialty that deals with male health, specifically problems related to the male reproductive system and urinary system. Andrology is the opposite of gynecology, which deals with women's health problems. Terjemahan definisi andrologi. Andrologi dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki dan logos berarti ilmu. Andrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Andrologi adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan. History of andrology in Indonesia. The beginning of the history of modern andrology as a medical science was found in the middle of 19th century. However, the term andrology was first coined by scientists from various disciplines such as urology, neurology, and dermatology. They claim that the male reproductive system, its pathology and physiology have long been neglected, or andrology is the first journal to discuss andrology published in Germany. Sejarah andrologi di Indonesia. Awal sejarah andrologi modern sebagai ilmu kedokteran ditemukan pada pertengahan abad ke-19, namun istilah andrologi pertama kali dilahirkan pada 1951 oleh para berbagai ilmuwan dari berbagai ilmu seperti urologi, endokrinologi, dan dermatologi. Mereka menyatakan bahwa sistem reproduksi pria, patologi, dan fisiologi telah lama diabaikan. Andrologi adalah jurnal pertama yang membahas andrologi yang diterbitkan pada 1969 di Jerman. Field of obstetrics and gynecology, which specifically deals with problems in women. The medical specifically that deals with this is a specialist in obstetrics and gynecology, as well as small problems handled by andrology specialists. Although these
Science is a branch of medical science in deal with health problem. It is supported by the field of biology, animal husbandry, paramedical, and others. Like other fields of medical science, the cases handled by andrology were divided into 5 major groups, namely male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotrophy, hypogonadism, male family planning, and male against. Pandangan umum andrologi seperti halnya pada bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita. Spesialisasi kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternak, farmasi, dan lain-lain seperti bidang ilmu kedokteran lainnya. Kasus-kasus yang ditangani andrologi dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu infertilitas pria, disfungsi ereksi, hypogonadotropik, hypogonadism, KB pria, dan male aging. Antropologi related problems: male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropik, hypogonadism, male aging. Terjemahan masalah terkait antropologi. Yang pertama, infertilitas pria. Yang kedua, disfungsi ereksi. Yang ketiga, hypogonadotropik, hypogonadism. Yang keempat, KB pria. Dan yang kelima, mal aging.